أجي هبالا تبا بريزدار استاكم Ahmet Vekil Sesrattım Mahatname tamamı güzeldir. Seride az sevalime bu benimkini amadetlerine, egotelliğine, spastıncalar. De bu emşer durben, navamet kilometre hebben, tarka saat ke hebben, bergo begal cemmek saat derengi yazdı. O kemasik mehabişim, bu bişim bu borinin, bu bori ve saatine mecmer derengi, saat yazdı begaldir. ما تساجيش على أشخاص نجبر بيتبيني لدار خاصتنا وكهتانا. Tout d'abord, je vous salue tous les personnes présentes, les amis, les copains. Et je remercie aussi les organisateurs de cette soirée qui nous a permis de s'exprimer. Et comme vous savez, actuellement, qu'elle est en Turquie, il y a des décalages des horaires. Actuellement, là-bas, il est 23h. Et merci de votre patience. Et je vous salue tous. في أخطاء في تجيب عقبا دعوية زي مبادرين تركيش بربو حبال اسمه جاك بربوش بر وبرجري بستريت يعني في زحمتي هي جبر بس أخطنا كل سريدة كردي بس بيكون ما دعوية زي تركي بو مساعدة بالحبة از التركي بعد وامتن. Si vous permettez, tout d'abord, pour commencer mon discours, je vais continuer en kurde. Et je vois que la plupart des participants, ils comprennent aussi le turc. Donc, elle va continuer de parler en turc de son discours. براستيان وكيت هم شما الدار بتكار شهمجي وقتا هدفت شيء هدفت شما نعم سرزقان. Et je vais aussi expliquer qu'est-ce que ça veut dire le parti des peuples démocratiques. Je dis bien des peuples, pas parti du peuple, des peuples. De quoi il s'agit, le Parti démocratique des peuples, elle va expliquer ça aussi. جبرگو هدف وقت alternativ paradigma alternativ بوش بو دستلابدارا هدف حقرتن. Et tout d'abord, tout le monde connaît que c'est parce que il voit comme une menace, il voit comme un rival, et il voit que le Parti démocratique du peuple peut prendre le pouvoir. Et il voit aujourd'hui l'autorité, le régime totalitaire, il voit comme une grande menace pour eux. جبرگو جباك بس صالة يلسر في آخر مجبور سياسة خود کرنه هر تم وقو الترناتیفا وقتنه وقو جبر بازیته تو سیاست نکاری ورکترن گل حاتی اکنا کرن. Parce que maintenant, il y a une alternative. Et ils ont compris que l'ADP peut devenir une alternative pour gouverner, pour prendre le pouvoir. جبو برجواني خود تبگریانه جواکی گلاشی آنینه هم بری هف رو ناکوکی نبرا گلاش و جواکی درخستنه. Parce qu'il regroupe beaucoup de communautés, beaucoup de sociétés. Et il est un mosaïque, il prend toutes les représentatives de la société. حتم سرمان أخوكيا بقى پیش قصدن و برجواندی بقى وكمان سرزمان تبگریانه بس به paradigma hedefi خد يارترين بو ريدي ممكن أجي رياسيمينه اتفاق الديمقراطية سب الولايات في التمام. HDP a montré que
le troisième voie existe. Il y a une alternative et cette alternative existe. Ça donne un espoir au peuple depuis des siècles que cet changement, avec une vision alternative que HDP représente, fait peur toujours au pouvoir actuel. جبروي لما دريج إيش لهم بري هذا بيت آني وحين أو إيش بردوامن قبضة ويشي إيرو نقاشة بتنا هذا بيت من التركي. C'est pour ça que le pouvoir actuel, il voit HDP comme une menace et c'est pour ça qu'il y a une répression aussi forte vis-à-vis et contre le HDP. Et ils ont compris et c'est très clair que c'est une alternative qui peut prendre leur place. بس تشتي بود استعطار نكتريبون فرنسازيوي نكتريبون بو هدفه يروح باستيجي الانتباط التركي تمامي حتى وقت وكيل جيبون الجهاني خط ناصرين وهيبان ما يعقد التركي. Et comme M. Ahmed Yildirim aussi, il a parlé tout à l'heure, HDP, il devient connu en Europe. Il a montré avec ses pratiques, il se fait connaître, il donne le voix. Et il est connu maintenant. وقاضي جي تشتبه بحساب التليفون هدفه الناس سياسة الجبهة زي بكر براستي جي نام جباكي تجي بوهرتنك و ساز خصاص جي. C'est aussi il représente les changements dans la société. Le HDP, il représente le changement dans la société vis-à-vis aux femmes, aux jeunes, aux communautés, aux différentes religions. La philosophie de HDP, c'est la philosophie de changement. جبرويجي هم بري بقى شق تماما إيرو بهدفه بكرتا سياسة نكاروي والمشاندن تهز حسابه بهدفه وبكرتا نكاروي التركي. Et ça le montre que HDP il est devenu la clé. Et il n'y a aucun représentant, aucun parti politique peut trouver une solution sans HDP, sans prendre compte des idées, la politique de HDP. HDP il est devenu un élément essentiel, une clé pour ouvrir la porte de la démocratie. جبروي هرتم روجابي وان سبشا هماني جديني وادجي انتخاباتي وادجي روجابا سركه هدفي وكردن بكردا نمازان نقاش بكمتفي. C'est pour ça aussi que sans HDP, sans les propositions de HDP, sans alternative que propose HDP, ils ne savent pas comment résoudre ce problème. Ils savent aussi, au fond de la société, il y a un problème et il sait très bien qu'il peut résoudre avec le HDP. Donc HDP, c'est, encore une fois, c'est la clé. Sans HDP, on ne trouvera pas la solution. أزيد اللي أخذنا سب تركي بردوامكم اللي بقولنا وشبع لفازم. Je vais continuer mon discours en turc. Ya ben tekrar herkese selamlıyorum. Aslında hem Ahmet Fikri hem ben kısaca biraz niye hedefe bu kadar yoğun saldırılara maruz kalıyor? Niye HDP Türkiye ve dünyanın tümünde tartışma konusu ve Kürtler biraz açıklamaya çalıştık. Je vous salue toutes et tous. Et comme Ahmed
le député Ahmet Yıldırım, moi aussi j'ai essayé d'expliquer un tout petit peu pourquoi le Parti démocratique des peuples est la cible de telles attaques violentes. Aslında şu belki Türkiye ve dünyanın, Orta Doğu'nun bütününde şu çok net ki hakim ideolojiler çoğunlukla teklik üzerine kurulmuş vaziyette. Et il est vrai que dans la plus grande partie du Moyen-Orient, les idéologies dominantes se basent sur des idées d'unité. Türkiye'nin de Cumhuriyet tarihinin ilk dönemlerinden bugüne resmi ideoloji, devletin resmi ideolojisi her defasında, her zaman aslında teklik üzerine ve Kürtleri inkar ve imha üzerine kurulmuş bir ideoloji. Et pour la Turquie aussi, pendant toute l'histoire de la République, l'idéologie de la République a été basée sur l'idée d'unité et aussi sur le refus et l'élimination des Kurdes. Bu ideolojide tek kimlik üzerine ama bir de son süreçlerde AKP ile beraber tek inanç ve tek erkeğin de eklendiği bir tekçilik sistemi ve ideolojisi söz konusu Türkiye'de. Et selon cette idéologie, il n'y a qu'une seule identité. Et plus récemment, avec l'arrivée de l'AKP au pouvoir, on peut ajouter à cela une croyance unique. Türkiye'nin büyük çoğunluğuna baktığımızda aslında toplumun büyük çoğunluğu bu hakim ideolojinin dışında kalan kesimler. Et en fait, quand on regarde la grande partie de la Turquie, la majorité est en dehors de cette idéologie dominante. Ermeniler, Ezidiler, Aleviler, Kürtler, Araplar, yani aslında Türkiye'de yaşayan bütün halklar yıllardır, 10 yıllardır yok sayılıyor. Ezilen gruplar arasında sayabiliriz kesimlerin tümünü. Et en fait, les Arméniens, les Yézidis, les Alevis, les Arabes sont des peuples qui, depuis des dizaines d'années, ont été niés en Turquie. On peut les inclure en fait parmi les peuples écrasés de la Turquie. Yine kadınlar aslında işte dünyanın tümünde de aslında kapitalist sistemin temel bazı hakları verdiği kabul edilse bile aslında kadınlar hiçbir zaman toplumda erkeklerle eşit haklara, eşit yurttaşlık temelinde var olmalarına izin verilmedi aslında. Malgré certains acquis dans le monde capitaliste, les femmes n'ont jamais eu droit à égalité avec les hommes, ni au salaire égal avec les hommes. Tüm bunları topladığımızda aslında ezilenlerin hiç de az olmadığını ve bize dayatılan bir taraftan işte hakim ideoloji, temel resmi yüz yıldır uygulanan resmi ideoloji, şimdi de karşısında ortaya çıkan AKP ile beraber bunun bir de dinciliği eklenen iki yol bize sürekli dayatılıyor. Ama HDP işte bu iki yola da aslında muhtaç olmadığımızı, üçüncü bir yolun olduğunu ve bunu inşa edebileceğimizi ifade ediyor. Et quand on met tous ensemble, on voit bien que les réprimés ne sont pas du tout une petite minorité. Et les réprimés de l'ancien régime, mais aussi les réprimés de la période AKP, montrent qu'on peut choisir une troisième voie. Et c'est le Parti démocratique des peuples. Biz tam da buna dediğim gibi üçüncü yol diyoruz. Üçüncü yolu yok sayılan, ezilen, bugüne kadar aslında kendini ifade etmesi, varlığı yok sayılan bütün herkesin ifade edebileceği bir yol. Bu kadın özgürlükçü, demokratik ve ekolojik bir sistemi kurma ve inşasını hedefleyen bir paradigmaya sahip HDP. Cette troisième voie est la voie de toutes celles et ceux qui ont été niés, qui ont été ignorés, qui ont été réprimés depuis longtemps.
Par conséquent, le Parti démocratique des peuples soutient une voix qui défend les libertés des femmes, qui défend l'écologie et qui défend la démocratie. Ve gerçekten bunu yürütürken çok büyük değişim ve dönüşümleri, ilkleri de yaratan bir parti. Et en suivant ce chemin, le Parti démocratique des peuples impose de très grands changements, de très grandes transformations. Aslında Ahmet Vekilimiz kısmen değindi ama kadınlar açısından aslında Türkiye koşullarında, Orta Doğu koşullarında devrim niteliğinde bir takım adımlar atmış oldu. Et le député Ahmed en a déjà parlé, mais il faut bien souligner aussi que des pas ont été faits ont été proposés, ont été accomplis par le Parti démocratique des peuples dans la réalité non seulement de la Turquie, mais aussi du Moyen-Orient. Tabii ki bunu yaparken süreci sadece kendinden başlatan bir yaklaşımda olmadı hiçbir zaman bizlerin HDP'nin. HDP altı bileşenin olduğu, birçok ittifakının olduğu, yine birey arkadaşlarımızın içerisinde olduğu, işte Kürt hareketinin deneyimlerini taşıyan, işte Türkiye Sol Sosyalist hareketlerin deneyimlerini taşıyan, kadın açısından feminist kadın mücadelesinin deneyimlerini bünyesinde barındıran demokratik ulusu hedefleyen ve bunu da kendinde bütün ulusları, bütün inançları kendinde barındıran bir parti. Le Parti démocratique des peuples n'a jamais été un parti d'une seule force. Il est composé de 6 composantes, de plusieurs alliances, et il inclut des individus seuls. Il hérite les traditions du mouvement kurde, mais aussi il contient des composantes féministes, de gauche, socialistes. Et à travers cette unité de diversité, sa cible est de construire une nation démocratique. Tabii ki bununla beraber dünyadaki mücadele deneyimlerinin de katkılarını ve deneyimlerini de kendinde yaşamsallaştırmaya çalışıyor. Bildiğiniz gibi dünyanın birçok yerinde eş başkanlık sistemi var. Kadın bir erkek bir kadın olduğu için eşit temsiliyeti uygulayan partiler var. Ama HDP aslında dünyada da ilk ki gerçekleştirerek yerel yönetimlerde de eş başkanlık sistemi uyguladı. En prenant comme héritage ces traditions, le Parti démocratique des peuples essaye aussi de les mettre en pratique. Un exemple de cela est le système de coprésidence. C'est un système qui a été déjà mis en place par d'autres partis politiques, mais le Parti démocratique des peuples a mis en place ce système d'un président et d'une présidente, d'un responsable, d'une responsable à tous les niveaux et aussi dans les localités, dans les mairies. Aslında iktidarın ve rantın en fazla olduğu yerellerde, belediyelerde bir kadın ve bir erkeğin sadece hukukları paylaşacağı değil, yönetimi ortaklaştıracağı, demokratikleştireceği bir sistem kurgulandı ve bu konuda büyük başarılar da elde edildiğini söyleyebiliriz. En fait, dans les mairies, ce n'est pas juste un système où on met un homme et une femme ensemble. C'est un système où on démocratise l'administration et on la continue, on la met en place par un partage de pouvoir. HDP tanıklar radikal bir demokrasi anlayışını yürütmeye, yönetmeye, inşa etmeye çalışırken AKP-MHP ittifakı da tam tersine Türkiye'yi daha otoriter, daha despotik bir yönetime evrilmeye çalışıyorlardı. Et pendant que le Parti démocratique des peuples essaie de mener une politique de démocratie radicale, le pouvoir politique composé de l'AKP, le parti d'Erdogan, et le parti nationaliste, le parti du mouvement national, essaie de mettre en place un système autoritaire.
Tabii ki bunu demokratik ve olağan ortamlarda yürütemeyeceklerini bildikleri için yine Ahmet Vekil'ime atıfla söylüyorum. 2014 yılında bir çöktürme eylem planı hazırladılar. Et comme cette politique autoritaire ne peut pas se mettre en place dans une ambiance démocratique, ils ont préparé à partir de 2014 un plan de destruction du Parti démocratique des peuples. Yani bu eylem planıyla yine tarihsel bir devlet aklıyla Kürt sorunun demokratik yollarla çözümünden vazgeçilerek nasıl inkar, imha, asimilasyon ve güvenlikçi politikalarla çözecekleri üzerine kurdukları bir plandı. Ce plan de destruction mis en place à partir de novembre 2014 est un plan qui suit l'intelligence d'État traditionnelle et depuis une destruction de pouvoir du mouvement kurde a été mise en place. Ve bu planda aslında bütün alanlar için adım adım belirlenmiş hamleler vardı. Kaç şehrin yıkılacağı, kaç kişinin sürgün edileceği Türkiye metropollerine ya da işte yurt dışına, kaç kişinin tutuklanacağı, kaç kişinin katledileceği gibi aslında tek tek tüm bir sürecin planlandığı bir plandı. Ce plan mis en place à partir de 2014 contient plusieurs étapes qui étaient bien planifiées. Ces étapes étaient la destruction de certains billes, la mise en exil de certains membres du parti, les arrestations planifiées. Bir taraftan çözüm süreci görüşmelere devam ederken bir taraftan da aslında yine Kürtleri nasıl bir katliamla yüz yüze bırakılacakları planları yapılıyordu ve ilk adım aslında ya da işte son görüşmeyle 2015 yılında Sayın Öcalan'la yapılan son görüşme ve sonrasında işte çözüm sürecinin devam etmeyeceği, masanın devrileceği açıklamalarıyla aslında bir start verilmiş oldu. D'un côté, le processus de paix est continué, mais de l'autre côté, il y a une préparation de guerre. Et cette préparation a eu ses conséquences à partir de 2015, à partir du dernier rendez-vous avec le leader kurde Abdullah Öcalan. Et à partir de cette dernière rencontre entre les autorités de l'État et Öcalan, le processus de paix a été terminé. Bu süreçle beraber Türkiye'de tabii ki bir savaş ortamı yaratıldı. 5 Haziran'da mitingimizin bombalanması, il örgütlerimize bomba gönderilmesiyle aslında adım adım bu darbe kumpas planları devreye konulmuş oldu. Et à partir de la terminaison du processus de paix, un plan de guerre a été mis en place. On envoie les premiers exemples à la bombe piégée mise au meeting du HDP à Diyarbakır le 5 juin 2015. Et d'autres attentats ont été commis. Et ce coup, ce complot contre le Parti démocratique des peuples a été mis en place. Böyle bir süreçte seçime giderken aslında HDP'nin bu kadar başarılı olabileceğini tahmin etmemişlerdi. Ama HDP tarihsel bir başarıyla barajı aşmış, AKP'nin tek başına iktidar olmasını engellemişti. En fait, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que le Parti démocratique des peuples puisse gagner les élections de juin 2015 dans un processus aussi violent que cela. Mais quand même, le Parti démocratique des peuples a réussi. Ve maalesef 7 Haziran'dan sonra süreç daha da ağırlaştı. Çünkü 400 bekle elde edemeyen iktidar 7 Haziran 1 Kasım arasında ülkede bir kaos ortamı yarattı. Her gün şehirlerin ablukaya alındığı,
her gün insanların katledildiği, cenazelerin sokak ortasında beklettiği, cenazelerin buzdolabında saklandığı bir sürece girmiş olduk hep beraber. Et à partir des élections du 7 juin 2015, une ambiance de chaos a été créée en Turquie pour contrer la victoire du Parti démocratique des peuples. Jusqu'aux élections anticipées du 1er novembre 2015, des villes ont été mises en blocus, des gens ont été tués de manière violente, des cadavres étaient laissés dans les rues, et une ambiance de guerre, de chaos a été créée. Bu kaos ortamına rağmen HDP yine 1 Kasım'da büyük bir başarı göstererek barajı aştı. Benim iktidar aslında yürüttüğü politikada başarısız olduğunu, HDP'yi bu hamlelerle sindiremeyeceğini, tasfiye edemeyeceğini aslında anladı. Malgré tout cela, le Parti démocratique des peuples, aux élections anticipées du 1er novembre 2015, a encore une fois réussi à dépasser le seuil d'élection des 10%. Et le pouvoir politique a compris que par ces méthodes, il ne pourra jamais écraser le Parti démocratique des peuples. Sonrasında da zaten dokunulmazlıkların kaldırılması tartışması, Türkiye'de darbe teşebbüsü, bunu fırsata çeviren iktidarın belediyelere kayyum ataması ve o hal süreciyle aslında ülkeyi kendi istediği biçimde yönetebileceği bir hale getirerek bir kararname ülkesi haline getirdi. Alors, un autre processus a été mis en place. Les levées des députés les immunités des députés ont été levées. Il y a eu une tentative de coup d'État en juillet 2015. Après ce coup d'État, l'état d'urgence a été mis en place. Les mairies ont été remplacées par des gouverneurs nommés par le pouvoir politique. Et de cette manière, encore une fois, une tentative de destruction du Parti démocratique des peuples a été menée. Ve 4 Kasım bir gece yarısı eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve milletvekili arkadaşlarımızın bir gece yarısı gözaltına alınarak tutuklanmasıyla bu süreç devam ettirilmiş oldu. Az önce de ifade ettim, bu 5 yıl içerisinde neredeyse her gün partimize siyasi soykırım operasyonları yapıldı. Neredeyse her sabah gözaltı haberleriyle uyandık. Binlerce çalışanımız bu süreçte gözaltına alındı. Maalesef yüzlerce arkadaşımız Türkiye'de bu baskılar nedeniyle yurt dışına, sizlerin yanına gelmek zorunda kaldılar. C'est de cette façon qu'on est arrivé à la nuit du 4 novembre 2016. Nos coprésidents nos députés ont été arrêtés et mis en détention. Et depuis, pendant ces 5 années qui se sont écoulées, des centaines de nos membres ont été arrêtés et beaucoup d'entre eux ont dû s'exiler en Europe. On pourrait appeler cela comme un génocide politique contre notre parti. Tabii bu 5 yıl süre içerisinde HDP iddiasından vazgeçti mi? Tabii ki hayır. HDP toplumunun nezdinde bir geriye düşüş yaşadı mı? Tabii ki hayır. Ben aslında Türkçe'de ifade ettim. İktidarın hesaplamadığı bir şey vardı. Gerçekten bu kadar ezilenin olduğu bir ülkede en büyük ihtiyaç ve en büyük umut aslında HDP oldu. Est-ce que devant cette répression, le Parti démocratique des peuples a cédé à ses revendications? Bien sûr que non. Dans un pays où il y a tant de réprimés, le Parti démocratique des peuples continue à être le représentant
toutes ces couches de la société. Şu anda da HDP aslında Türkiye'nin siyasetini belirleyen bir noktada 31 Mart seçimi bunun en iyi örneklerinden biriydi. Çünkü biz 31 Mart yerel seçimlerinde şöyle bir strateji belirlemiştik. Kürdistan'da kazanma, Türkiye'de AKP, MHP, faşist ittifakına kaybettirme ve uzun bir dönemden sonra AKP ilk defa birçok büyükşehir belediyesinin seçimlerini bizim bu stratejimiz sayesinde kaybetti. Et notre politique, notre insistance ont réussi et le Parti démocratique des peuples est devenu le parti qui détermine la scène politique en Turquie. On le voit très bien aux élections du 31 mars 2019, aux élections locales. Notre stratégie était de gagner toutes les mairies au Kurdistan et de faire perdre à l'AKP en Turquie. Et nous y avons réussi. Et pour la première fois, après des années et des années, le parti de Erdoğan a perdu la plus grande partie des grandes mairies de la Turquie. Şu anda da bildiğiniz gibi Türkiye'de yeni bir seçim sistemi var. İsmi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri aslında tekçi bir rejim. Bu sistemde %50 artı biri aldığı zaman aslında seçimini kazanmış oluyorlar. Ve şu anda Türkiye'de iki blok var. Bir Cumhur İttifakı, bir Millet İttifakı. Ama iki ittifaklar, iki blokta tek başına bu seçimi kazanamıyor aslında. Yani bu süreci de belirleyecek olan, yani bu süreçte de kilit rolünde olan yine HDP. En Turquie, il y a un nouveau système depuis 2017 qu'on appelle le système de présidence à la turque. C'est en fait un système d'homme unique et dans lequel on ne peut gagner que les élections que si on obtient les 50% des voix plus une voix. Et dans un tel système, les partis s'unissent en des blocs. En Turquie, il y a deux blocs. Le bloc de Erdoğan, l'Alliance républicaine, et le bloc de l'opposition, plutôt nationaliste, l'Alliance de la nation. Mais aucun de ces deux blocs, aucune de ces deux alliances n'a suffisamment de voix pour gagner les 50% plus une voix. Et encore une fois, ce cité du Parti démocratique des peuples, le parti clé de la scène politique en Turquie. Tam da bu nedenle biz geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir seçim deklarasyonu, bir deklarasyon, İlker deklarasyonu yayınladık. Yani bu deklarasyonda aslında gündelik ya da işte bireysel, partisel çıkarların ya da çelişkilerin değil, ülkenin temel sorunlarını ve bu sorunları nasıl çözebiliriz ifade etmek istediğimiz bir deklarasyondu. Dans ces conditions, notre parti a publié il y a récemment une déclaration. Ce n'est pas une déclaration qui ne parle que des problèmes du quotidien, mais en fait qui parle des problèmes fondamentaux du pays. Encore une fois, le Parti démocratique des peuples montre son comportement, sa prise de position qui se penche sur les valeurs, sur les problèmes fondamentaux de la Turquie. Yani bu deklarasyonda dediğim gibi ülkenin en temel sorunlarını aslında bizim parti olarak programımızda olan bazı meseleleri ortaya koyduk. Bu ülkenin en temel sorunu Kürt sorunu ve bu sorunu görmezden gelen, yok sayan, çözüm iradesi göstermeyen hiçbir iktidar, hiçbir ittifak, hiçbir parti aslında bu ülkede, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olamaz, olsa bile bu ülkede bu sorunu çözmediği müddetçe çözülmeye ve yok olmaya mahkumdur. Dans cette déclaration, nous sommes penchés, nous avons
exprimer nos principes sur les problèmes fondamentaux de la Turquie. Et nous y avons parlé du problème le plus fondamental de la Turquie, c'est le problème kurde. Aucun parti politique qui nie ce problème, ou bien qui ne le nie pas, mais qui essaye de ne pas le résoudre, n'a de chance de vivre en Turquie. Même s'il règne pendant un certain temps, au bout d'un moment, il est condamné à disparaître. Yine bu ülkenin en temel sorunlarından biri aslında kadınların özgürlük ve eşitlik meselesidir. Son 6 yıldır savaş siyaseti derinleştikçe, ülkede militarizm ve cinsiyetçilik örgütlendikçe bunun en büyük faturası maalesef kadınlara çıkartıldı. Savaş kadın bedeni üzerinden başlatıldı ve hala kadın bedeni üzerinden kirli savaş politikaları, özel savaş yöntemleriyle kadının bedeni, yaşamı hedef alınıyor. L'autre problème fondamental de la Turquie, c'est l'égalité des femmes. Effectivement, depuis 2015, une politique de guerre, une politique militariste est menée en Turquie. Ceci a comme conséquence une inégalité de genre accrue. Le corps de la femme est en fait un point de départ pour la guerre. Le symbolisme du corps de la femme a été utilisé dans le discours militariste et finalement les femmes payent un très grand prix à cause de cette politique de guerre et cette politique militariste mise en place en Turquie depuis 2015. Tamam. Bir de en büyük meselelerden biri aslında adalet problemi. Bugün 4 Kasım'ı konuşuyoruz. Aslında adalet meselesini tam da konuşacağımız bir gündem. Çünkü şu anda Türkiye cezaevlerinde binlerce insan sadece eşitlik, özgürlük, demokrasi mücadelesi yürüttükleri için, kadın mücadelesi yürüttükleri için rehin tutuluyorlar. En fait, encore un problème fondamental, c'est la justice en Turquie. Et comme nous sommes le 4 novembre, ce problème devient encore plus saisissant. Aujourd'hui en Turquie, des milliers d'hommes et de femmes sont en prison parce qu'ils défendent les valeurs démocratiques et l'égalité des femmes. Çok zamanımız olmadığı için diğer maddelere girmeyeceğim ama mutlaka siz takip etmişsinizdir. Bu deklarasyonumuzda bu ülkede toplumun, kadınların, gençlerin, yoksulların, işçinin, emekçilerin, doğasını savunanların dertlerine çözüm bulacak tek parti olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Comme le temps est limité, je ne pourrais pas parler d'autres problèmes de la Turquie qui sont évoqués dans cette déclaration, mais je viens souligner que les réprimés de la Turquie, les pauvres, les ouvriers, les femmes ont, dans chaque clause de cette déclaration, ont été évoquées, ont été étudiées. Burada yürüttüğümüz bütün çalışmalarda aslında bu konuda bunun bizden ne kadar büyük beklentisi olduğunu biliyoruz. Ama biz burada mücadele yürütürken aslında bir şeyin de sürekli farkında olarak yürütüyoruz bu mücadeleyi. Et je viens souligner que quand nous menons cette lutte, nous sommes bien conscients d'un point particulier. Sizin orada yürüttüğünüz çalışmalar bizim açımızdan çok kıymetli. Çünkü Türkiye'de ve Kürdistan'da yaşanan her şey aslında dünyanın birçok ülkesinin gözü önünde gerçekleşiyor. Les activités que vous menez là-bas sont très importantes pour nous. Parce que beaucoup de choses en Turquie et au Kurdistan se passent devant les yeux du monde entier.
Aslında Türkiye Afrin işgalinde de bugün Güney'e dönük operasyonlarında da Kürt illerinde, Kürdistan'da yürüttüğü insanlık suçlarında da yine binlerce insan haksız hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutarken aslında uluslararası güçlerin sessizliğinden, aslında tepkisizliğinden de güç alarak biraz yürütüyor bu politikalarını. Dans ses interventions en Syrie, en particulier dans l'invasion d'Afrin et aussi dans les crimes commis contre l'humanité dans le Kurdistan, la Turquie prend essor aussi du silence du monde international. Çünkü maalesef dönem kınamalar olsa da kınamaları geçmeyen bir refleks var özellikle Avrupa'da ve uluslararası alanda. Bu da Türkiye'nin işte her türlü hamleyi yapmasını, her türlü suçu işlemesini, AKP-MHP ittifakının bu kadar pervasızca hareket etmesini dönem kolaylaştıran bir hal alıyor. Bien qu'il y ait des critiques, ces critiques de temps en temps de la part des pays européens, ces critiques sont trop faibles et permettent à l'AKP de mener sa politique éhontée de violation des droits humains. Onun için diasporadaki Kürtlerin, Kürt dostlarının yürüteceği mücadele bizim için çok kıymetli ve güç veren bir yerde duruyor. C'est pour cette raison que la lutte, le combat mené par les Kurdes dans le diaspora et aussi par les amis les Kurdes à l'étranger sont très importants pour nous et nous remontent le moral. Ve sizin orada yapacağınız her çalışma, yürüteceğiniz her etkinlik de aslında iktidarın bu politikalarını deşifre etmeye büyük katkı sunduğunu da söylemek lazım. Et toutes les activités que vous menez là-bas permettent aussi d'afficher, de dénoncer la politique du pouvoir en Turquie. Şu anda HDP'nin kapatma davasıyla beraber Kobani Kumpas davası da devam ediyor. Aslında AKP Kobani'nin düşmemesinin, IŞİD'in orada yenilmesinin 7 Haziran'da HDP'nin başarılı olmasının intikamını almaya çalıştığı bir dosya, bir dava. Ve orada arkadaşlarımız yüzlerce yılla yargılanıyorlar. Ama bunun karşısında aslında yargılanan değil, yargılayan bir pozisyonda duruyorlar. Belki tüm bunları daha görünür kılma, daha fazla bu sesi, buradaki sesi, burada verilen mücadeleyi orada yaygınlaştırma şu anda buradan nefes aldıracak bir tutum olarak görülebilir. En ce moment, il y a deux procès contre le Parti démocratique des peuples. L'un est le procès de fermeture, l'autre est le procès contre ce qu'on appelle en Turquie le procès des événements de Kobani. Il s'agit effectivement du massacre d'une cinquantaine de personnes qui protestaient paisiblement contre les propos d'Erdogan qui se réjouissait de la faiblesse, de l'apparente faiblesse à l'époque du mouvement kurde contre l'État islamique. Mais le mouvement kurde a plutôt réussi contre les attaques de l'État islamique à Kobane et plus tard à l'ouest du Kurdistan, au Rojava. Et dans ces procès-là, où nos camarades en procès ne sont pas vraiment en procès, mais mettent en procès le pouvoir politique en Turquie, et il y a une tentative de se venger parce que l'État islamique que le pouvoir politique en Turquie soutenait, que le pouvoir politique en Turquie soutient, a perdu. Donc c'est cette vengeance qui est mise en place dans ces procès. Et si vous essayez de rendre ces deux procès plus visibles dans les pays où vous vivez,
si vous essayez de soutenir nos camarades en procès davantage, cela nous renforcera et aussi nous permettra de respirer davantage. Galiba süren bitiyor. Öyle mi? Son bir şey sadece cezaevleriyle ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şu anda İmralı'dan başlayıp neredeyse bütün cezaevlerine yayılan ve bir yönetim biçimi haline gelen bir tecritle karşı karşıyayız. Pandemiyle beraber aslında bu uygulama daha da derinleştirildi. Uzun bir süredir Türkiye cezaevlerinde arkadaşlarımız aileleriyle açık görüş yapamıyorlar. Sürekli ayakta sayım ve insanlık dışı uygulamalarla yüz yüze kalıyorlar. Yani bu konuda Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olan Türkiye'ye Spiti'nin daha fazla baskı yapması gerekirken maalesef Spiti'de dönem böyle daha düşük dozda eleştiri yapmakla kalıyor. Dediğim gibi bütün bu meseleleri eğer hep beraber gündemleştirir, hep beraber ortak mücadelesini verirsek başarılı olacağımıza inanıyorum. Çok karanlık bir tablo görünüyor ama bu karanlık tablonun içerisinde bilinmeli ki 6 yıldır vazgeçmeyen, dilenen, mücadele eden, atmayan çok büyük halk kitlesi var. Ve kendi partisine, kendi mücadelesine bütün bedelleri göze alarak sahip çıkan bir halk. Bugün de birçok ilde 4 Kasım protesto edilirken işte saldırılar oldu, gözaltılar oldu ama geri adım atılmadı. Van'da bir kadın arkadaşımızın başını eğmeye çalıştılar. Orada söylediğiyle bitireyim. Kürt kadınları başlarını eğmez, Kürtler başlarını eğmez, HDP başını eğmez. Ve inanıyoruz ki daha özgür günlerde bir araya geleceğiz. Bir araya gelip daha güzel şeyler hep beraber konuşacağız. Sizin de bizim de yürüteceğimiz ortak mücadeleyle. Je veux finir mes paroles en soulignant le problème des prisons en Turquie. À commencer par la prison de İmralı, où le leader kurde Öcalan est enfermé. Tous les prisonniers politiques subissent l'isolement dans les prisons. Ceci a été augmenté sous prétexte de la pandémie et ne cesse malgré les avancées contre la pandémie. Les prisonnières politiques n'ont pas droit à voir directement leur famille. Les rencontres ne sont que closes. Et d'autres types de violations des droits humains sont imposés aux prisonniers et aux prisonnières. Et essayons de mettre sous la lumière ce tableau qui peut vous paraître très très noir, mais il faut bien souligner que malgré ce tableau, depuis des années, depuis 5-6 années, il y a des masses populaires énormes qui ne quand même cèdent pas, qui soutiennent leur parti, qui revendiquent leur leader. Et même aujourd'hui, pendant les protestations, dans les manifestations en Turquie contre le coup politique du 4 novembre 2016, il y a eu de la répression policière. Et je vais finir mes paroles avec la réaction d'une femme kurde qui résistait aux policiers. Non, les femmes kurdes ne vont pas baisser leur tête. Je vous remercie. Je vous remercie.